السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا النوفيل ايبيزود تاع تيك اب شانل. اليوم راح نحكيو على ان نوفو برودوي تاع ازوس، ان برودوي بريميوم، ان برودوي كي مانتيريس، ان برودوي اللي ماذا بيا تبعوه معايا وتشوفوه. اليوم عندنا لو زنبوك فليب اس sur la référence UX 371. Il est plus intéressant, il est plus puissant. C'est un produit premium كما قلت لكم اللي راح نستكشفوه مع بعضنا. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم لهاد لا فيديو، ديروا سابوني وتاكتيفيو لا بيتيت كلوش كوم سا يجيكم جديد. لو بي سي اليوم c'est un Asus ZenBook Flip S 13 pouces sous la référence UX 371 تاع هاد l'année 2021. Et كما الاسم ديالو c'est un Asus Flip, ça veut dire que يقدر يدور 360 degrés. ويولي une tablette. هاد البي سي il existe en Algérie en deux versions. Une عندها écran LCD et une autre عندها un écran OLED. Mais قبل ما نافونسيو اسكو على بالكم واش معناها un écran OLED؟ OLED est une technologie المستخدمه في les écrans. هذا تكنولوجي جديده على LCD وخير منها. ودوكا نمد لكم 5 raisons اللي على جالها un écran OLED est beaucoup plus intéressant على un écran يكون LCD. La première raison هي انه les écrans OLED فيهم اقل ضرر نتاع لا لوميير بلو اللي هي لا لوميير اللي كاينه في les écrans اللي تاذي العينين تاع الانسان. La deuxième raison هي la couleur noire اللي تكون beaucoup plus profonde في les écrans OLED لانه les LED اللي يكونوا هذا l'écran كيطفاو يمينوا un noir beaucoup plus sombre. La troisième raison هما انه les couleurs في الأولاد يكونوا واقعيين اكثر على ال LCD. La quatrième raison اللي ربما تلاحظوها بزاف هي انه كي تنقصوا la luminosité نتاع l'écran les images يبقاو claires. La cinquième et dernière raison هي انه le response time يكون ناقص بزاف. C'est pour ça que les images, les vidéos rapides ما يكونوش فلو. هضرنا بزاف دوك نفتحوه ونشوفوا واش فيه. D'abord, il y a le PC qui se trouve dans cette petite pochette très luxueuse. نفتحوها نشوفوا واش كاين. Oh, l'effet il est très intéressant كي نشوفوا فيه. Hop. عندنا le petit PC 13 pouces. On a un stylet qui est juste là. Et ça, c'est warranty card and user guide. On chauffe ce qui nous intéresse le plus. Alors, première vue, c'est un PC tu sembles et c'est un peu luxueux, c'est premium. Khfif, 1 kg et quelques, j'imagine. Je pense 1 kg point 2. Les spécifications. Et là, il est temps de نشوفوا ce qu'il cache. D'abord, avant de نفتحوه كاين هاد les petits cercles تلقاهم هنايا. C'est très beau à voir. يبداو من le logo تاع Asus et ils vont partout. L'écran, il est bien. Je reviens على كل حال. Le clavier, il va de bout en bout. معناها le clavier يغطي كامل la surface. Le numpad, c'est نحكيو عليه ثاني من بعدا ما تخلقوش نحكيو عليه plus en détail. Il y a une nouveauté اللي كاينه لهنا. Une autre chose que je peux remarquer واللي عجبتني بزاف c'est هاد la finition اللي موجوده هنايا في les côtés. C'est du métal taillé au diamant. Très beau. نسينا حاجه. Le boîtier تاع le chargeur. Est-ce que مازال كاين هنايا؟ Oui, مازال كاين هنايا. حتى هذا لازم نفتحوه. Déjà le chargeur est كاين dans une boîte كيما هكا scellée, ça je n'ai jamais vu. C'est pas grave, نفتحوها et نشوفوا واش فيها. Toujours un plaisir تسمع هذا الصوت تحس باللي حاجه جديده. Et alors, on a le chargeur et le boîtier dialogue. C'est un chargeur type C. On a un adapteur ou la dongle qui est من type C la fiche jack. J'imagine parce que ma fiche une entrée fiche jack. Tout à fait. On va parler de la connectivité et les ports الموجودين في هذا le Asus. وكاين ثاني هذا l'adapteur. Alors هذا c'est du USB classique vers le RJ45. Donc j'imagine que تقدروا تستخدموها إذا عندكم des câbles من des modems, même si normalement رانا نستخدموا بزاف le Wi-Fi, mais parfois نقدروا نحتاجوا des câbles comme ça. Alors voilà واش كاين في هذا le boîtier نتاع le chargeur. On a un chargeur USB-C, j'imagine aussi pour la charge rapide. Et نحكيو ثاني على la batterie نتاع هذا le Asus qui dépasse les 15 heures selon votre utilisation bien sûr. مش كيف كيما تلعب ولا تفرج ماتش ولا تفرج ان فيلم. Est-ce que on a tout vu? On vérifie toujours. ما تنساوش vérifier toujours في les cartons ديالكم. On a oublié un truc. Alors on a oublié cette petite pochette. Alors là c'est écrit Asus
تتغلق avec c'est l'effet تاع le magnet et elle a l'air d'être très soft. C'est du cuir, j'imagine. غنجربوا زعما نحطوا فيها cette petite pochette qui est juste cadeau. Bon, comme ça, tu peux le prendre avec toi. Le chargeur, pas trop, vu que la batterie est déjà très bien. Donc voilà, c'est le contenu de l'unboxing de ce Asus ZenBook Flip S UX 371. Alors, là, on ouvre la pochette et là, on chauffe et on le consulte plus en détail. Qui marque comme le poids intérieur, il a l'air d'être très léger, qui marque comme 1,2 kg. Le design, il est très luxueux. Moi j'aime bien كي نشوف un PC كيما هذا. Et مازال ما جربناش حاجه مهمه بزاف كيما قلت لكم الاسم ديالو سي كوا؟ سي لو Asus Flip. واش معناها فليب؟ فوالا واش معناها فليب. Ça veut dire que تقدر تستخدمه comme PC كيما تقدر تستخدمه comme une tablette. Et avec هذا le stylet, on peut utiliser هذا le Asus. Bon, les gens اللي يحبوا يستخدموا بزاف التابلت باين علاش que ce soit pour voir un film ولا حاجه ولا باش تخدم sur un truc les gens اللي يخدموا la créativité. تقدر ثاني تحطو كيما هكا باش تفرج. C'est intéressant de le voir. Alors parlons شويه les caractéristiques تاع هذا le Asus ZenBook Flip S. هذا la version اللي راهي عندي c'est une version LCD فيها 16 Go de RAM, فيها le processeur i7 11e génération et un disque dur SSD de 512 Go. Pour ce qui est de la connectivité, il y a le Asus ZenBook. On a les deux côtés des ports. Mais le premier, le bouton d'allumage, un USB-A classique et 3.0 bien sûr. Et on a deux USB-C Thunderbolt 4. Donc les deux, c'est pour la recharge. Et on a aussi les deux adapteurs. Pour l'utiliser, le casque pour la mini jack. Et l'autre, il a pour le RJ45 et qu'il y a aussi HDMI. Donc, un adapteur. Un autre point intéressant fait le PC Asus que j'aime beaucoup, c'est l'Ergolift. Vous voyez qu'il ouvre le PC, maintenant, il y a chouïa. Ça a un effet, mais à mon avis très agréable pour deux raisons. L'oula parce qu'il est bien mlih, l'autre parce que c'est bien l'aération qui est traitement, ça veut dire qu'il يبرد بزاف et plus rapidement. بلا ما ننساو la webcam نتاعو اللي هي une webcam 3D de 720p. 3D معناها elle peut reconnaître les visages وتقدر déverrouiller le PC نتاعك هذا avec ton visage كيما les smartphones. وكي حكينا على la webcam نحكيو ثاني على المايك اللي هو très intéressant في هذا لو Asus لانه فيه une technologie تاع l'intelligence artificielle l'IA باش يسوبريمي كامل الاصوات من غير الصوت نتاع الانسان اللي يتكلم. جينيرالمون تستخدمها كي تكون عندك ان ابل فيديو تاع خدمه ولا كون تو اون كول ايسي. هذا الشيء يعاون بزاف بوغ افوار ان سون مليح. اي اونكو اون فوا نعاودوها على بالي حكيناها مي لا باتري نتاع هذا لو Asus تقدر تشد جوسكا 15 على حساب الاستعمال ديالكم. وصلنا لنهايه هذا الفيديو حكينا فيها اليوم على لو Asus ZenBook Flip S UX 371. حكينا على الديزاين تاعو، حكينا اوسي على لي سبيسيفيكاسيون وكامل واش فيه سبيسيال. انا شخصيا يعجبني بزاف وخاصه لو فات كيل سوا كيما هكا فليب سكرين 360 دوغري نقدر نستخدموه اون طونك تابلت باش تفرج ان فيلم ولا باش تدي اي حاجه. اي سورتو لو ستيلي اللي هو انتريسون بزاف. وقبل ما نكملوا ما تنساوش تتابعوني في كامل لي ريزو سوسيو فيسبوك تويتر اي انستغرام. نتمنى لكم نهايه سنه سعيده وان شاء الله 2022 راح يكون محتوى اكبر ونرزق لكم بزاف لي سوربريز. سلام. Même si on n'a pas besoin avec pour être sûr de ne pas avoir ce qu'on appelle des. Wow. Il y aurait Garito expert.